Is nana sa tao guyong ha. Sulunon kini nga bukid. Ninga rin napunta para mangihi. So sa inyong nakita, muni bato lumot sa bato. Kani siya. Muni lumot sa bato ani Sa akong mga ayaan sa una nga taga mga Ilonggo, mga kuan, kusog ka sila mga oni basta way baka nang bag-ong nag-uwan, ikabuntag ana, manguha ni sila to sa bukid, manguha inani. Manguhaon ni siya. Hugasan ni siya, hinluan, niya pabukalan. Nga sakto lang mabukal kay mahilis man ni. So ikahuman ana, kuhaon na pabukalan unya kilawon sumura si kinilaw. So atong kaunon be. Sabi. Sa mag-video ang atong kauna. Okay. Okay. So lamig kin siya. Oh. Di man kay siya hugaw kay nagtungtong mas bato. So wag siya hugaw. So okay ra.